ओम श्री परमात्मने नमः। अध्यात्म रामायण षष्ठ सर्ग धनुर्भंग और विवाह। सूतवाच विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सह लक्ष्मणं गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम् दृष्ट्वा कृतवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमर्हसि इत्युक्त्वा प्रययौ गङ्गाम् उत्तरतुं सह राघवः। तस्मिन् काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दन। नाविक उवाच क्षालयामि तव पादपङ्कजं नाथ दारुद्रसदो किमनन्तरम् मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रतीयसे पदाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात् परं तीरमहं नयामि नो चेत्तरी सद्युवती मलेन सा चेद्दिभो विद्धि कुटुम्बहानिः। इत्युक्त्वा क्षालितौ पादौ परं तीरं ततो गताः कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययौ। विदेहस्य पुरं प्रातर्षिर्वाटं समाविशत् प्राप्तं कौशिकम् आकर्ण्य जनको अतिमुदान्वितः पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ दण्डवत् प्रणिपत्याथ पूजयामास कौशिकम्। पप्रच्छ राघवौ दृष्ट्वा सर्वलक्षणसंयुतौ द्योतयन्तौ दिशः सर्वाश्चन्द्रसूर्याविवापरौ कस्यैतौ नरशार्दूलौ पुत्रौ देवसुतोपमौ। मनः प्रीतिकरो मेऽद्य नरनारायणाविव। प्रत्युवाच मुनिः प्रीतो हर्षयन् जनकं तदा पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। मखसंरक्षणार्थाय मया नीतौ पितुः पुरात् आगच्छन् राघवो मार्गे ताटकां विश्वघातिनीं शरेणैकेन हतवान् नोदितो मेति विक्रमः। ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान् सुबाहु प्रमुखान् हत्वा मारीचं सागरे क्षिपत्। ततो गङ्गातटे पुण्ये गौतमस्याश्रमं शुभं गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूः स्थिता पादपङ्कज संस्पर्शात् कृता मानुषरूपिणी दृष्ट्वा हल्यां नमस्कृत्य तया सम्यग् प्रपूजितः। इदानीं द्रष्टुकामस्ते गृहे माहेश्वरं धनुः पूजितं राजभिः सर्वैर्दृष्टमित्यनुशुश्रुवे। अतो दर्शय राजेन्द्र शैवं चापमनुत्तमम्। दृष्ट्वायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमीक्षति
इत्युक्तो मुनिनो राजा पूजार्हाविति पूजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा। तथा सम्प्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरं। जनकुवाच शीघ्रमानय विश्वेश चापं रामाय दर्शय। ततो गते मन्त्रिवरे राजा कौशिकमब्रवीत् यदि रामो धनुर्धृत्वा कोट्यामारोपयेद् गुणं तदा मया सीता दीयते राघवाय हि। तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य संस्मितम्। शीघ्रं दर्शय चापाग्रं रामयामित तेजसे। एवं ब्रुवति मौनीश आगताश्चापवाहकाः। चापं गृहीत्वा बलिनः पञ्चसाहस्रसंख्यकाः। घण्टाशतसमायुक्तं मणिवज्रादिभूषितम्। दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वरः। दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टात्मा बद्ध्वा परिकरं दृढं। गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन् धनुः। आरोपयामास गुणं पश्यत्स्वखिलराजसु। ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सह। बभञ्जाखिलहृत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्। दिशश्च विदिशश्चैव स्वर्गं मर्त्यं रसातलम्। तदद्भुतं भूतत्र देवानां दिवि पश्यताम्। आच्छादयन्तः कुसुमैर्देवा स्तुतिभिरीडीरे। देवदुन्दुभयो नेदुर्नृतुश्चाप्सरो गणाः। दिध्वा भग्नं धनुर्दृष्ट्वा राजालिङ्ग्य रघोद्वहम्। विस्मयं लेभिरे सीता मातरो अन्तपुराजिरे। सीता स्वर्णमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे। स्मितवक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता। मुक्ताहारैः कर्णपत्रैः कुणचरणनूपुराः। दुकूलपरिसंविता वस्त्रान्तर्व्यञ्जितस्तनी। रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमानामुदं ययौ। रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमानामुदं ययौ। ततो मुमुदीरे सर्वे राजदाराः स्वलङ्कृतम्। गवाक्ष जालरन्ध्रेभ्यो दृष्ट्वा लोकविमोहनम्। ततो अब्रवीन्मुनिराजा सर्वशास्त्रविशारदाः। भो कौशिकमुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्। राजा दशरथा शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः। विवाहार्थं कुमाराणां सदारः सह मन्त्रिभिः। तथेति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्। ते गत्वा राजशार्दूलं रामश्रेयो निवेदयन्। श्रुत्वा रामकृतं राजा हर्षेण महताप्लुतः। मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिणः। गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्वरथपत्तयः। रथमानाय मे शीघ्रं गच्छाम्य
दैवमाचिरं वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदा रासहितोऽग्निभिः राममात्रः समादाय मुनिर्मे भगवान् गुरो एवं प्रस्थाप्य सकलं राजर्षि विपुलं रथं मत्यासेनया सार्धम् आरुह्य त्वरितो ययौ आगतं राघवं श्रुत्वा राजा हर्षसमाकुलः प्रत्युज्जगाम जनकः सतानन्दपुरोधसा यथोक्त पूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतं रामस्तु लक्ष्मणेन शुभवन्दे चरणौ पितुः ततो दृष्टो दशरथो रामं वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्या पश्यामि ते राममुखं पुल्लाम्बुजोपमम् मुनेः अनुग्रहात् सर्वं सम्पन्नं मम शोभनम् इत्युक्त्वा ग्राह्य मूर्धानम् आलिङ्ग्य च पुनः पुनः हर्षेण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः शोभने सर्वभोगाढ्ये सदा राससुता सुखी ततः शुभे दिने लग्ने सुमुहूर्ते रघुत्तमम् आनयामास धर्मज्ञो रामं साभ्रातृकं तदा रत्नस्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरणे मण्डपे सर्वशोभाण्डे मुक्ता पुष्पफलान्विते वेदविद्भिः सुसंवादे ब्राह्मणैः स्वर्णभूषितैः सुवासनीभिः परितो निष्कण्ठीभिरावृते भेरिदुन्दुभिर्निर्घोषैर्गीतनृत्यैः समाकुले दिव्यरत्नाञ्चिते स्वर्णपीठे रामं नवेशयत् वसिष्ठं कौशिकं चैव सतानन्दः पुरोहितः यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्य उभयपार्श्वो स्थापयित्वा स तत्राग्निं ज्वालयित्वा यथाविधि सीतामानीय सौभाण्ड्या नानारत्नविभूषितां सभार्यो जनकः प्रायाद् रामं राजीवलोचनं पादौ प्रक्षाल्य विधिवत् तदपो मूर्धन्यधारत यादृता मूर्धि सर्वेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा तथा सीता करे धृत्वा साक्षतोदकपूर्वकं रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः सीता कमलपत्राक्षी स्वर्णमुक्ताधिभूषिता दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघुत्तमा इति प्रीतेन मनसा सीता रामकरेऽर्पयन् मुमोद जनको लक्ष्मीं क्षीराब्धिरिव विष्णवे उर्मिलां चोरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा तथैव श्रुतकीर्तिं च माण्डवीं भ्रातृकन्यके भरताय ददावेकां शत्रुघ्नाया परां ददौ चत्वारौदारसम्पन्ना भ्रातरः शुभलक्षणा विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला युवा परे ततो अब्रवीद् वसिष्ठाय विश्वामित्राय मैथिलः जनकः स्वसुतो दन्तं नारदेनाभिभाषितम् यज्ञभूमि विशुद्ध्यर्थं कर्षतो लाङ्गलेन मे सीतामुखात् समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिका भावभाविताम् अर्पिता प्रियभार्यायै शरच्चन्द्रनिभानना एकदा नारदो अभ्यागाद् विवित्ते मयि संस्थिते
एकदा नारदो अभ्यागात् विवित्ते मयि संस्थिते रणयन् महतीं वीणां गायन् नारायणं विभुं पूजिता सुखमासीनो मामुवाच सुखान्विता शृणुस्व वचनं गुह्यं तवाभ्युदयकारणं परमात्मा ऋषिकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं रावणस्य वधाय च जातो रामिति ख्यातो मायामानुषवेषदृक् आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुर्धा परमेश्वरा योगमायापि सीतेति जाता वै तवेस्मनि अतस्त्वं राघवायैव देहि सीतां प्रयत्नतः नान्येभ्यः पूर्वभार्यै सा रामस्य परमात्मनः इति युक्त्वा प्रययौ देवगतिं देवमुनिस्तदा तदारभ्य मया सीता विष्णु लक्ष्मीर् विभाव्यते कथं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा इति चिन्ता समाविष्टः कार्यमेकम् अचिन्तयम् मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम् धनुरेतत्पणं कार्यमिति चिन्त्य कृतं तथा सीतापाणिग्रहार्थाय सर्वेषां माननाशनं त्वत्प्रसादान्मुनिसृष्ट रामो राजीवलोचनः आगतोऽत्र धनुर्दृष्टं फलितो मे मनोरथ अद्य मे सफलं जन्म राम त्वां सह सीतया एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवर्तकः बलिस्तत्पादसलिलं धृत्वा भूद्दिविजाधिपः त्वत्पादपांशु संस्पर्शादहल्याभर्तु शापतः सद्देव विनिर्मुक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता यत्पादपङ्कजपरागसुरा गयोगी वृन्दैर्जितं भवभयं जितकालचक्रै यन्नाम कीर्तन पराजित दुःख शोकाते वास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये इति स्त्वा नृपः प्रादाद् राघवाय महात्मने दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा अश्वानां नियुतं प्रादात् गजानां षट्शतं तथा पत्तीनां लक्ष्मेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ दिव्याम्बराणि हारांश मुक्ता रत्नमयोज्ज्वलान् सीतायै जनका प्रादात् प्रीत्या दुहितृवत्सलः वसिष्ठादीन् सुसम्पूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा पूजयित्वा यथा न्यायं तथा दशरथं नृपम् प्रस्थापयामास नृपो राजनं रघुसत्तमं सीतामालिङ्ग्य रुदितीं मातरं साश्रुलोचनाः शुश्रूषणपरा नित्यं राममनोवृता पातिव्रत्यम् उपालम्ब्य तिष्ठवत्से यथा सुखम् प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य भेरी मृदङ्गा नकतूर्यघोषः स्वर्वासि भेरी घनतूर्यशब्दैः सम्मूर्छितो भूत भयङ्करो भूत इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे
बालकांडे षष्ठ सर्गः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय